بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبت کی شادی کرنا کوئی جرم تو نہیں ہے، پھر ہمیں کیوں سزا دی گئی ہے؟ شمائلہ نے روتے ہوئے پوچھا۔ رسم و رواج میں جکڑے ہوئے یہ لوگ کیا جانے کہ محبت کیا ہوتی ہے؟ تم رونا بند کرو۔ کیوں رو رہی ہو؟ مجھے تمہارے رونے سے تکلیف ہوتی ہے، امجد نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ شام ہو چکی ہے، تھوڑی دیر میں اندھیرا پھیل جائے گا، ہم رات کہاں گزاریں گے؟ سڑک کے کنارے چلتے چلتے اچانک ہی میں نے پوچھا۔ ہمیں تیز تیز چلنا ہوگا تاکہ ہم کسی محفوظ جگہ تک پہنچ سکیں۔ تم تو اچھی طرح سے جانتی ہو کہ رات ہوتے ہی جنگلی جانور دندنانے لگتے ہیں، اس لیے ہمیں کسی محفوظ جگہ پر پہنچنا ہوگا، امجد نے انتہائی فکر مندی سے کہا اور میرا ہاتھ پکڑ کر تیز تیز چلنے لگا۔ ہمارے گاؤں میں تو بہت کم گاڑیاں آتی ہیں، اگر کوئی گاڑی ہمیں نہ ملی تو پھر ہم کیا کریں گے؟ شہر یہاں سے بہت دور ہے، کسی دوسرے گاؤں میں جائیں تو وہ لوگ نہ جانے ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں۔ امجد کے ساتھ تیز تیز قدم ملا کر چلتے ہوئے میں نے کہا تو امجد نے مجھے غور سے دیکھا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں تو پھر تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ کچھ نہیں ہونے والا، ہم اللہ کے حکم سے کسی نہ کسی محفوظ مقام پر پہنچ جائیں گے۔ ہم نے کوئی گناہ تو نہیں کیا، محبت کی شادی کی ہے، اور شادی کرنا کوئی جرم نہیں ہے، اس لیے تم یہ مت سوچو کہ ہم نے غلط کام کیا ہے تو ہمیں کوئی سزا بھی ملے گی، بس تم تیزی سے چلتی رہو۔ یہاں سے نکل کر ہم نے کسی ایسی جگہ تک ضرور پہنچنا ہے جہاں پر گھنا جنگل نہ ہو۔ یہاں سڑک کے دونوں اطراف میں بہت سے درخت اور جھاڑیاں ہیں جن میں جنگلی درندے چھپ سکتے ہیں، اس لیے ہمیں ایسے علاقے سے دور ہونا چاہیے، امجد نے ایک بار پھر مجھے سمجھاتے ہوئے کہا۔ تو ہم چلنے کی بجائے دوڑنے لگے کیونکہ شام گہری ہو رہی تھی۔ ایک بار پھر میرا دھیان اپنے گھر کی طرف چلا گیا تھا اور بے اختیاری میری آنکھیں آنسوؤں سے بہنے لگی تھیں۔ میں سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ میرے والدین اتنے سخت ہو جائیں گے کہ مجھے گھر سے ہی نکال دیں گے۔ امجد کے والدین نے بھی کچھ کم نہ کیا تھا، ہم دونوں نے اپنی پسند سے ہی نکاح کیا تھا، لیکن ہماری فیملیز نے نہ صرف ہمیں گھر سے بلکہ گاؤں سے ہی نکال دیا۔ یہ بھی نہ سوچا کہ شام کے وقت ہم کہاں جائیں گے۔ اس بے سر و سامانی کے عالم میں جب میرے پاس اور نہ ہی امجد کے پاس کوئی سامان ہے، ہمارے پاس تو چند روپے بھی نہیں کہ اگر کوئی گاڑی مل جائے تو اس میں بیٹھ کر جائیں، لیکن ہمارے بارے میں کسی نے بھی نہیں سوچا۔ میں نے تمہیں منع کیا ہے نا کہ رونا نہیں ہے، پھر تم کیوں رو رہی ہو؟ اگر روتی رہی تو ہم کبھی اپنی منزل پر نہیں پہنچیں گے۔ مجھے بھی اپنے والدین کے گھر کو اور گاؤں کو چھوڑنے کا بہت دکھ ہے۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچا تھا کہ میرے والدین مجھ سے دشمنی پر اتر آئیں گے اور مجھے ایسی سخت سزا دیں گے۔ میری طرف دیکھ کر قدم آگے بڑھانا روکتے ہوئے امجد نے کہا۔ تو میں نے جلدی سے اپنے آنسو پونچھ دیے۔ اب اگر تم نے رونا شروع کر دیا نا تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا، مجھے تم روتی ہوئی بالکل بھی نہیں اچھی لگتی، پیار بھرے انداز سے ڈانٹتے ہوئے امجد نے کہا۔ میں رونا نہیں چاہتی، آنسو خود بخود میری آنکھوں سے بہنے لگتے ہیں، تو میں کیا کروں؟ بے بسی سے میں نے پوچھا۔ اپنے ان آنسوؤں کو سمجھا دو کہ مجھے یہ بالکل بھی پسند نہیں، میری بات کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے امجد نے پیار بھرے لہجے سے کہا۔ تو میں مسکرانے لگی۔ شاباش، میں چاہتا ہوں کہ تم ایسے ہی مسکراتی رہو اور اپنی پچھلی زندگی کو بھول جاؤ۔ ہم نے نئی زندگی کا آغاز کرنا ہے اور اس کا آغاز آنسو سے نہیں ہو سکتا، ہمیں خود کو مضبوط کرنا ہوگا۔ میں جانتا ہوں کہ ہمارے ساتھ جو ہوا اس کو بھلانا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن ہم نے سب کو زندہ رہ کر دکھانا ہے تاکہ انہیں اس بات کا علم ہو کہ ہم نے کوئی غلط کام نہ کیا تھا، امید بھرے لہجے سے امجد نے کہا۔ ہم تیز تیز چل رہے تھے لیکن سمجھ نہ آ رہا تھا کہ ہم کہاں جائیں۔ ہمارا گاؤں شہر سے کافی دور تھا، اس لیے یہاں پر گاڑیاں بہت کم آتی تھیں، پبلک ٹرانسپورٹ مخصوص وقت پر ہی آتی تھی جن کا سارے علاقے کو علم ہوتا ہے۔ رات کے اس وقت تو کسی گاڑی کا ملنا ممکن نہ تھا اور شہر سے زیادہ فاصلہ ہونے کی وجہ سے ہم پیدل شہر نہیں پہنچ سکتے تھے۔ اب تو شام ختم ہو چکی تھی اور اندھیرا چھا رہا تھا، مجھے تو بہت ڈر لگنے لگا ہے۔ تیز تیز چلنے کی وجہ سے میرا سانس پھول گیا تھا۔ ایک درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے ہوئے میں نے پھولے ہوئے سانسوں کے ساتھ کہا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، مجھے اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، وہ ضرور ہماری مدد کرے گا، امجد نے امید بھرے لہجے سے کہا۔ اس کا سانس بھی پھول چکا تھا۔ یہاں پر زیادہ دیر کھڑے رہنا مناسب نہیں ہے، ابھی تک ہم ایسی جگہ پر نہیں پہنچے جہاں جنگل ختم ہو چکا ہو، درخت کاٹے جا چکے ہیں اور اب وہ میدانی علاقہ بن چکا ہو۔
ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا، ہمارے پاس کوئی ہتھیار بھی نہیں ہے، اگر کسی جنگلی جانور نے حملہ کر دیا تو ہم اس کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ اپنی پھولی ہوئی سانسوں کو قابو کرتے ہوئے امجد نے کہا، اور میرا ہاتھ پکڑ کر چلنا شروع کر دیا۔ اب مجھے بھی چلنے کی ہمت باقی نہ رہی تھی، لیکن جان بچانے کے لیے یہ سب تو کرنا ہی تھا، اس لیے ٹانگیں گھسیٹتے ہوئے امجد کے ساتھ چلنے لگی۔ اللہ کا شکر ہے کہ چاندنی رات ہے، بالکل اندھیرا نہیں ہے، ورنہ تو اندھیرے میں ہم راستہ بھی بھٹک سکتے تھے۔ امجد کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے میں نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس کا مطلب یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ ہے، اس لیے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری بات کی تائید کرتے ہوئے امجد نے جواب دیا، ہم اپنے گاؤں سے بہت دور نکل آئے تھے، میں نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچا تھا کہ میں اتنی دور پیدل سفر کروں گی، لیکن انسان کی قسمت ہر وہ کام کرواتی ہے جو اس کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے۔ ہم ابھی بھی خطرے سے باہر تو نہیں تھے، لیکن چاروں اطراف میں گھنا جنگل تھا۔ ایک بات کی تسلی تھی کہ یہاں پر دور دور تک کھیتی دکھائی دے رہی تھی، جن میں شاید کوئی فصل تو بیجی ہوئی ہوگی، لیکن ابھی وہ فصل زیادہ بڑی نہ ہوئی تھی، اس لیے دور تک دیکھا بھی جا سکتا تھا اور کہیں کہیں آبادی کا احساس بھی ہو رہا تھا۔ ہم مطمئن تھے کہ آبادی کے قریب جنگلی جانور نہیں آتے، لیکن امجد کو اس بات کی پریشانی تھی کہ رات کے اس وقت جنگلی جانوروں سے تو ہم بچ سکتے ہیں، لیکن جو انسان ہی درندے بن کر گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، کیا ان سے بچنا ممکن ہوتا ہے؟ چند مہینوں سے ہمارے آس پاس کے علاقوں میں ڈکیتی کی بہت سی وارداتوں کی خبریں پھیل چکی تھیں۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کے بجائے کسی دوسرے راستے کو اختیار کرنا چاہیے۔ امجد نے کچھ دیر سوچتے ہوئے کہا، نہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم راستہ بھٹک جائیں اور جنگل میں ہی کہیں جنگلی جانوروں کا شکار ہو جائیں، ہمیں سیدھے راستے پر ہی چلنا چاہیے۔ امجد کی بات سے اتفاق نہ کرتے ہوئے میں نے کہا، تم میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، چاندنی رات ہے، اگر کوئی ڈاکو گھات لگائے بیٹھے ہوئے تو ہمیں تو نظر نہ آئیں گے، لیکن وہ ہمیں دور سے ہی دیکھ لیں گے اور ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ امجد نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا، میں کسی دوسرے راستے پر نہ جانا چاہتی تھی کیونکہ بھٹک جانے کا اندیشہ تھا۔ شش و پنج میں مبتلا میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اچانک ہی دور سے گاڑی کی لائٹس نظر آئیں اور اس ویرانے اور خاموشی میں گاڑی کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ ہم دونوں حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ گاڑی اسی طرف سے آ رہی تھی جس طرف سے ہم آئے تھے۔ ہمارے گاؤں سے آگے اور بہت سے گاؤں تھے، ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اس وقت کسی ایمرجنسی کی صورت میں نکلا ہو اور وہ ہمارے لیے فرشتہ ثابت ہو۔ گاڑی کے نظر آنے والی روشنی کو دیکھتے ہوئے امجد نے کہا، اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو اور ہم کسی مشکل میں مبتلا ہونے سے پہلے ہی شہر پہنچ جائیں۔ ایک لمبی سانس لے کر میں نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا، دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کوئی بہتر سبب بنا دے۔ شاید اللہ تعالیٰ نے میری دعا سن لی تھی۔ لمحہ بہ لمحہ گاڑی ہمارے قریب آ رہی تھی۔ ہم کچھ نہ جانتے تھے کہ اس میں کون بیٹھا ہوگا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس گاڑی میں پوری فیملی بیٹھی ہو اور ہمارے لیے کوئی جگہ نہ ہو۔ یہ خیال ذہن میں آتے ہی ایک اور فکر نے پریشان کر دیا تھا۔ گاڑی ہمارے قریب آ رہی تھی۔ امجد نے مجھے اپنے پیچھے کھڑا کیا اور سڑک پر آگے کھڑا ہو گیا۔ ہاتھ کے اشارے سے گاڑی کو روکنے کا کہا۔ گاڑی کی رفتار کم ہونے لگی اور ہمارے قریب آ کر رک گئی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر ایک آدمی بیٹھا ہوا دکھائی دیا، شکل سے معزز اور شریف دکھائی دے رہا تھا۔ تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ کیوں میری گاڑی کا راستہ روکا ہے؟ شیشے سے منہ باہر نکال کر اس شخص نے انتہائی غصے سے کہا۔ وہ شاید امجد کو کوئی لٹیرا سمجھ رہا تھا، جس پر امجد نے جلدی سے اپنے دونوں ہاتھ اپنے سر سے اوپر کر دیے اور یہ بتانا چاہا کہ وہ خالی ہاتھ ہے اور اس شخص کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا۔ مجھے مدد کی ضرورت ہے، میں نے شہر جانا ہے، لیکن اس وقت کوئی گاڑی نہیں ہے۔ اگر آپ ہمیں اپنی گاڑی میں بٹھا کر شہر اتار دیں تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ انتہائی عاجزی سے امجد نے کہا تو وہ شخص بے یقین نگاہوں سے امجد کی طرف دیکھنے لگا۔ اچھا، تو اب کسی شریف شخص کو لوٹنے کا نیا طریقہ اختیار کیا گیا ہے؟ تو مجھے نادان سمجھتے ہو؟ میں تمہیں اپنی گاڑی میں بٹھا لوں اور تم مجھے ہی لوٹ کر بے ہوش کر کے مجھے کہیں بھی پھینک کر گاڑی بھی لے کر بھاگ سکتے ہو۔ اس آدمی نے امجد کی بات پر یقین نہ کرتے ہوئے کہا، اب میری بات کا یقین کریں کہ میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میں بہت مجبور ہوں، ہمارے ساتھ کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے اور ہم کسی بھی حادثے سے بچنا چاہتے ہیں، اس لیے ہمیں یہاں سے نکلنا ہے۔ اب شاید کسی مجبوری کی وجہ سے ہی رات کے اس وقت میں اپنے گھر سے نکلے ہوں گے، بالکل اسی طرح ہم بھی مجبور ہیں۔ امجد نے منت بھرے لہجے سے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، کیا تم اس لڑکی کو اپنے ساتھ بھگا کر لے جا رہے ہو؟ مجھ پر نگاہ پڑتے ہی اس آدمی نے جلدی سے پوچھا، نہیں، یہ میری بیوی ہے، ہم دونوں نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے گھر والوں نے ہمیں گھر اور گاؤں سے بے دخل کر دیا ہے۔ اس بے سر و سامانی کے عالم میں
हमें आप फरिश्ते की सूरत दिखाई दे रहे हैं। आप हमारी मदद करेंगे तो शायद हमारी जिंदगी बच जाए, वरना रात के इस अंधेरे में हमारा जिंदा रहना मुश्किल ही है। अमजद ने मायूसाना अंदाज से कहा, ऐ लड़के, तुम तो हिम्मत हार गए हो। अभी तो जिंदगी की शुरुआत हुई है, तुम तो यहाँ पर ही परेशान दिखाई देने लगे हो। ऐसे तो जिंदगी नहीं चल सकती। दोस्ताना अंदाज से उस शख्स ने अमजद की परेशानी सूरत हाल को देखते हुए कहा और गाड़ी के दरवाजे को खोल दिया, जिसका मतलब था कि वो हमारी मदद करने के लिए तैयार है। लंबा सांस लेकर मैंने अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया और गाड़ी की पिछली सीट पर आकर बैठ गई। अमजद भी मेरे साथ ही बैठा था। शाम से चलते चलते टांगे अकड़ चुकी थीं और पाँव में छाले पड़ चुके थे। सीट पर बैठकर कुछ सुकून महसूस हुआ था। गाड़ी में बैठते ही अजीब सी बू आने लगी थी। इस बू से बचने के लिए मैंने नाक कपड़े से ढांप ली थी। गाड़ी की सीट्स के नीचे थैले में गोश्त पड़ा हुआ है। मैं अपने होटल के लिए ताज़ा गोश्त ले जा रहा हूँ। आपको तकलीफ तो होगी, लेकिन मैं इसीलिए रात के इस वक्त घर से निकला हूँ ताकि गोश्त को ख़राब होने से बचा सकूँ और बर वक्त होटल पर पहुँचा दूँ। उस शख्स ने भी शायद महसूस कर लिया था कि हमें बू से तकलीफ हो रही है, इसलिए वजाहत दे दी। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपका होटल किस जगह पर वाक़या है? हो सकता है तुम इस इलाके को जानते हो, लेकिन ये इलाका भी इतना मशहूर नहीं हुआ। नहर की दूसरी तरफ सड़क बनाने का काम जारी है और मैंने कुछ अर्सा पहले ही वहाँ पर होटल बनाया है। पिछले 1 महीने से तो काम बंद है। मजदूर फारिग ही रहते हैं। कुछ तो अपने घर को वापस चले गए हैं, लेकिन अभी कुछ मजदूरों को उम्मीद है कि दोबारा काम शुरू हो जाएगा और वो इसी उम्मीद पर बैठे हुए हैं क्योंकि उनका ताल्लुक दूर दराज के इलाकों से है। आदमी ने तफसील से बताया, तुम अपना तारुफ तो करवाओ, तुम कौन हो? तुम्हें तुम्हारे घर वालों ने इतनी सख्त सजा क्यों दी? गाड़ी में खामोशी छा गई थी जब अचानक ही उस शख्स ने अमजद से पूछा, मेरा नाम अमजद है और ये मेरी बीवी शुमाइला है। हम दोनों एक ही गांव में रहते हैं और दूर पार के रिश्तेदार भी हैं। हमारे घराने बरसों से एक दूसरे से नाराज चले आ रहे हैं। कोई पुरानी दुश्मनी थी, वो दुश्मनी अब बाकी ही नहीं रही, लेकिन एक दूसरे के गम और खुशी में बहुत कम शिरकत की जाती है। मैंने शुमाइला को देखा तो फैसला कर लिया था कि उसी से शादी करूंगा। पिछले 5 साल से हम दोनों अपने घर वालों को समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन घर वालों की एक ही जिद थी कि हम ये रिश्ता नहीं होने देंगे। दोनों खानदान इस पर राजी न थे। इस पर हम दोनों ने घर से भागकर शादी करने का फैसला किया, लेकिन ये भी कोई मुनासिब तरीका न था। इसलिए हमने खामोशी से इमाम मस्जिद साहब से इसके मुतालिक पूछा तो उन्होंने हमें मस्जिद में ही निकाह करने का मशवरा दिया। ये मशवरा हम दोनों को पसंद आया था। शुमाइला मौका पर घर से निकली और मस्जिद में पहुंच गई। मैं पहले से ही वहां मौजूद था। इमाम साहब ने हमारा निकाह पढ़ा दिया। मैं शुमाइला को लेकर अपने घर गया तो मेरे घर वालों ने मुझे जान से मारने की धमकी दी और घर से निकल जाने के लिए कहा। उन्होंने ये शर्त भी रखी थी कि अगर मैं शुमाइला को तलाक दे दूं तो वो मुझसे कोई नाराज़गी इख्तियार ना करेंगे, लेकिन ये मेरे बस में न था। शुमाइला के वालिदैन ने भी हमें देखते ही मुंह मोड़ लिया और घर से निकल जाने के लिए कहा। अब हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता न था कि हम अपने घर छोड़ दें। मैं अपनी खाला के घर गया, लेकिन खाला ने मेरे लिए दरवाज़ा न खोला, बल्कि गांव के लोगों ने हमें बुरा भला कहना शुरू कर दिया और हमें जान से मारने की धमकियां भी दी। अब हमारे पास गांव छोड़ने के अलावा और कोई रास्ता न था। किसी ने हमें रात ठहरने की इजाज़त भी न दी, तो हमें मजबूरन इसी वक्त गांव से निकलना पड़ा। अमजद ने अपनी पूरी कहानी तफसील से बताई। वो शख्स खामोशी से सुनता रहा। तुम्हारी कहानी सुनकर मुझे अफसोस हुआ है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो और निकाह कर लिया है, यही तुम्हारी जीत है। गाड़ी ड्राइव करते हुए उस शख्स ने कहा, आपने अभी तक अपना नाम नहीं बताया। मुस्कुराते हुए अमजद ने कहा, मेरा नाम इब्राहिम है। मेरे 4 बच्चे हैं, अभी छोटे हैं, इसलिए घर पर ही रहते हैं। अगर कुछ समझदार होते तो मैं उन्हें अपने साथ होटल पर काम करने के लिए ले आता, तो कुछ मेरे लिए भी आसानी हो जाती। इब्राहिम साहब ने अपना तारुफ करवाते हुए कहा, क्या आपके होटल पर और कोई मुलाजिम नहीं है? आपको सब काम अकेले ही करने पड़ते हैं? अमजद ने गुफ्तगू आगे बढ़ाते हुए पूछा। जब ज़्यादा मजदूर थे तो काम भी ज़्यादा होता था। तब मैंने 2-3 लड़के काम पर रखे हुए थे, लेकिन जब से मजदूरों की तादाद कम हुई है तो होटल में भी काम कम हो गया, जिसकी वजह से बहुत से लड़कों को मुझे फारिग करना पड़ा और आहिस्ता आहिस्ता मैं अकेला ही रह गया। अब मैं सब काम अकेले ही करता हूँ, बहुत थक जाता हूँ, मुझे किसी मददगार की ज़रूरत है। इब्राहिम साहब ने अपना मसला हमें बताया। अल्लाह करेगा आपके लिए भी कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। हो सकता है कि काम दोबारा शुरू हो जाए तो आपका होटल दोबारा पहले की तरह काम करने लगे। अमजद ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा, मेरे जहन में एक तरकीब आई थी।
क्यों ना हम इनके होटल पर काम कर लें और वहाँ पर ही अपनी रिहाइश इख्तियार कर लें। जब हमारे पास कुछ रकम होगी तो हम शहर जाकर अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। गाड़ी में खामोशी छा गई थी। धीमे लहजे से मैंने अमजद को अपने ख्यालात से आगाह किया तो उसने इनकार में सर हिला दिया। किसी जंगल में तुम्हारे साथ रहना मेरे लिए आसान ना होगा। जिस जगह पर होटल इब्राहिम साहब बता रहे हैं वहां पर आबादी ना होने के बराबर है। अगर सिर्फ मैं होता तो कोई मसला ना होता। किसी औरत के साथ ऐसी जगह पर रहना खतरे से खाली नहीं। अमजद की बात में वजन था, इसलिए मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। अब गाड़ी एक कच्ची सड़क पर आगे बढ़ रही थी। रास्ता सुनसान और वीरान था। पहाड़ और दरख्त दिखाई दे रहे थे। सीधी सड़क पर जाते हुए हमें काफी फासले पर एक लाइट जलती हुई नजर आई। लगता है कि आगे आबादी शुरू हो रही है। मैंने दिल ही दिल में सोचा। करीब पहुंचने पर महसूस हुआ कि चंद कमरों पर मुश्तमिल ये एक छोटी सी इमारत है जिसके माथे पर मोटे मोटे हरूफ में इब्राहिम होटल लिखा हुआ था। मुझे समझने में देर न लगी कि यही होटल है जिसका जिक्र इब्राहिम साहब कर रहे थे। गाड़ी रोकने पर हम दोनों भी बाहर निकल आए और अब इब्राहिम साहब गाड़ी की सीट के नीचे से रखा हुआ थैला निकालने लगे तो अमजद ने उनकी मदद कर दी, जिस पर वो बहुत शुक्रगुजार होने लगे। हम दोनों बाहर ही खड़े थे जबकि वो दरवाजे का ताला खोलकर अंदर चले गए। उनकी वापसी में कुछ देर लग गई थी। अरे तुम दोनों यहाँ पर क्यों खड़े हो? अंदर चले जाओ। साथ वाले कमरे में चारपाइयाँ पड़ी हुई हैं, जाकर लेट जाओ। कुछ देर आराम कर लो। मैं अपना काम खत्म कर लूंगा तो फिर तुम दोनों को शहर छोड़ाऊंगा और जल्द ही वापस आ जाऊंगा। कोशिश करूंगा कि सुबह होने से पहले ही वापस लौट आऊं, क्योंकि यहाँ पर सबको नाश्ता बनाकर देना मेरा ही काम है। हमें खड़ा देखकर इब्राहिम साहब ने कहा। वो मसरूफ अंदाज में इधर उधर घूम रहे थे। अब वो गाड़ी को धोने के लिए पाइप उठाकर ले आए थे और नल के साथ जोड़कर गाड़ी धोने लगे थे। मैं आपकी मदद कर देता हूँ, ये कहकर अमजद उनके साथ गाड़ी धोने लगा। वो दोनों काम के साथ साथ बातें भी कर रहे थे, जबकि मैं एक करीबी पत्थर पर बैठकर उनकी बातें सुनने लगी। मुझे लगता है कि तुम्हारी बीवी थक चुकी होगी, तुम अंदर कमरे में चले जाओ और कुछ देर आराम कर लो। मेरी तरफ देखने के बाद इब्राहिम साहब ने अमजद से कहा। गाड़ी धुल चुकी थी। अब इब्राहिम साहब खुश्क कपड़े से साफ कर रहे थे। अमजद उनके कहने पर सर हिलाता हुआ मेरे करीब आया। अंदर कमरे में चलते हैं, थोड़ी देर आराम कर लो, तुम बहुत थक चुकी हो। अमजद ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। उसके हाथ का सहारा लेकर मैं खड़ी हो गई। 4-5 कमरों पर मुश्तमिल ये एक छोटा सा होटल था। एक कमरे में कुर्सियां और टेबल भी रखे हुए थे, जबकि दूसरे कमरे में चारपाइयां बिछी हुई थी। मैं बहुत थक चुकी थी, इसलिए चारपाई पर लेटकर खुद को पुरसुकून करने की कोशिश करने लगी। हमने पैदल बहुत सफर तय किया था, जिसकी वजह से हम दोनों ही बहुत थक चुके थे। अमजद तो चारपाई पर लेटते ही सो गया। थोड़ी देर गुजरी थी कि दरवाजा खटखटाने की आवाज आई, जिस पर मैं जल्दी से उठकर बैठ गई। अमजद की आंख भी खुल गई थी। मुझे लगता है तुम दोनों सो गए हो। बाहर से इब्राहिम साहब की आवाज आई। नहीं नहीं, आप अंदर तशरीफ ले आए। नींद से डूबी हुई आवाज में अमजद ने जवाब दिया। इब्राहिम साहब सामने ही रखी हुई एक कुर्सी पर बैठ गए। मैं तुम दोनों को एक पेशकश करता हूँ, तुम दोनों मेरे साथ इसी होटल में रहो। एक कमरा जिसमें मैंने सामान रखा होता है वो बहुत बड़ा है। उस कमरे के 2 हिस्से बना लेते हैं। दरमियान में लकड़ी की एक छोटी सी दीवार खड़ी कर लेंगे, उसको तुम दोनों अपनी रिहाइश के तौर पर इस्तेमाल कर लेना। शहर जाने के बजाय तुम दोनों मेरे साथ यहाँ पर ही रहकर काम करो, मैं बहुत अच्छा मुआवजा दूंगा। इब्राहिम साहब ने हमें अपने साथ ही काम करने की पेशकश कर दी थी। मैं तो ऐसा ही चाहती थी, लेकिन अमजद मेरी वजह से ये नौकरी नहीं करना चाहता था। इब्राहिम साहब, आप बहुत अच्छे हैं और नेक इंसान हैं। आपने हमारी मदद भी की है। मैंने भी यही सोचा था कि आपके साथ इसी होटल में काम कर लेंगे और रात को यहाँ पर ही सो जाया करेंगे, लेकिन क्या आप ये नहीं समझते कि इस वीराने में किसी औरत के साथ रहना मुमकिन नहीं? कोई भी हादसा पेश आ सकता है। अमजद ने इब्राहिम साहब से ही मशवरा तलब कर लिया। ऐसी बात हरगिज नहीं, तुम परेशान क्यों होते हो? यहाँ पर मजदूरी करने वालों में बहुत सी औरतें भी मौजूद हैं, सुबह तुम खुद देख लेना। इसलिए मैंने तुम दोनों को भी ये पेशकश कर दी है। मुझे भी अपने साथ किसी मददगार की ज़रूरत है और तुम दोनों को भी इस वक्त किसी ठिकाने की ज़रूरत है। हम दोनों एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। इब्राहिम साहब ने अमजद की बात सुनकर जल्दी से जवाब दिया। ये जान करके यहाँ पर मजदूरी करने वाली औरतें भी मौजूद हैं, हमें खुशी हुई थी। चंद दिन के लिए ही सही, लेकिन हमें एक ठिकाना मिल गया था। अगर ऐसी बात है तो फिर इनकार की कोई गुंजाइश नहीं बचती। अमजद ने खुश होते हुए कहा। मुझे तुम दोनों से यही उम्मीद थी। आज तो तुम दोनों बहुत थक चुके हो, इसलिए मैं तुमसे कोई काम ना करवाऊंगा, बिल्कुल मेहमानों की तरह रखूंगा और शाम से पहले ही तुम दोनों के लिए कमरा तैयार करवा दूंगा और कल से दोनों ने अपने काम पर लग जाना है। इब्राहिम साहब ने खुश होते हुए कहा। मैं बहुत खुश हो रही थी कि आर्जी तौर पर ही सही हमें ठिकाना तो मिल गया है।
अमजद भी खुश हो रहा था और शायद यही वजह थी कि अब उसे नींद भी ना आ रही थी। तुम सो जाओ ना, क्यों जाग रही हो? अभी सुबह होने में बहुत वक्त पड़ा है, मुझे जागते देखकर अमजद ने कहा। बाहर से बर्तनों की आवाज़ें आ रही थी। इसका मतलब था कि इब्राहिम साहब काम कर रहे हैं। मुझे नींद नहीं आ रही। इस वीराने में और इस चारपाई पर नींद आना मुश्किल है। मुझे अपने घर का नरम गरम बिस्तर याद आ गया था। चंद दिनों में हम इस माहौल के आदी हो जाएंगे, फिर कोई मसला नहीं होगा। और तुम ये मत समझो कि मैं सारी जिंदगी तुम्हें इस वीराने में ही रखूंगा, ऐसा हरगिज नहीं है। अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, जेब खाली है। शहर जाकर भी क्या करते, बहुत परेशानियां उठानी पड़ती। शायद अल्लाह ताला ने हमारे लिए कुछ बेहतरी कर दी है। अमजद ने मुझे तसल्ली देते हुए कहा। मुझे तुमसे कोई गिला शिकवा नहीं है, ये सब किस्मत का खेल है। किस्मत ही हमें यहाँ ले आई है और फिर यहाँ से कहीं और ले जाएगी। इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। अमजद शायद शर्मिंदगी महसूस कर रहा था, इसलिए मैंने उसे मोहब्बत भरे अंदाज से जवाब दिया। मैं किसी मौका पर उसे ये एहसास नहीं दिलाना चाहती थी कि मेरी वजह से उसे बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ा है। मैं हर मौका पर उसका साथ देना चाहती थी ताकि उसे अपने इंतखाब पर फख्र हो। तुम दोनों बातें कर रहे हो जबकि मैं कह रहा हूँ कि तुम दोनों आराम कर लो और तुम्हारी थकावट दूर हो जाए। शायद हमारी बातों की आवाज़ बाहर जा रही थी, इसलिए इब्राहिम साहब दरवाजे पर आ गए और हमें आराम करने का कहने लगे। अभी नींद नहीं आ रही, जब आएगी तो हम सो जाएंगे। हम आपके इंतहाई एहसानमंद हैं कि आपने हमें सर छुपाने के लिए जगह दी है। अमजद ने इंतहाई आजिज़ाना अंदाज से जवाब दिया। मेरे सामने ऐसी अजनबी लोगों वाली बातें मत करना, मुझे ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। तुम दोनों भी तो मेरा साथ दे रहे हो। इस वीरान और सुनसान जगह पर मेरे साथ रहने के लिए तैयार हो गए हो, तो मेरा एहसान तुम पर कैसा? वो सब फजूल बातें मत सोचो और सो जाओ, आराम करो। हाथ के इशारे से अमजद को मना करते हुए इब्राहिम साहब ने कहा। वो बहुत प्यार भरे लहजे से बातें कर रहे थे। आप हमें ज़बरदस्ती कैसे सुला सकते हैं? जब नींद आएगी तो तभी सोएंगे ना? अमजद ने हंसते हुए कहा। मुझे लगता है तुम दोनों को भूख लगी होगी, इसलिए नींद नहीं आ रही। अभी तक तो कुछ भी तैयार नहीं हुआ, वरना मैं तुम दोनों को अभी खाना खिला देता। मेरी तरफ से दोनों के लिए पहला नाश्ता होता। इब्राहिम साहब ने भी हंसते हुए जवाब दिया। उनका अंदाज बिल्कुल ठीक था कि हम दोनों भूखे थे, क्योंकि हम शाम के वक्त घर से निकले थे और जिन हालात में हम निकले थे, खाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने आंखें बंद कर ली थी ताकि थोड़ी देर के लिए ही सही नींद आ जाए। मैं अपनी इस कोशिश में कामयाब हो गई थी। जब मेरी आंख खुली तो बातों की आवाज़ें आ रही थी। अमजद भी चारपाई पर उठकर बैठा हुआ था। हमारे कमरे का दरवाज़ा बंद था। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सुबह नाश्ते का वक्त है और लोग साथ वाले कमरे में नाश्ता कर रहे हैं, इसलिए बातों की आवाज़ें आ रही हैं। अमजद ने मेरी परेशान शक्ल देखते हुए जल्दी से कहा। मेरा सोया हुआ दिमाग भी जाग आया था और मैं हालात को समझने लगी थी। अगर तुम दोनों जाग रहे हो तो मैं नाश्ता ले आऊं? इब्राहिम साहब ने दरवाजे के बाहर से खड़े होकर पूछा। आप तशरीफ़ ले आएं, हम जाग रहे हैं। अमजद ने जवाब दिया और जल्दी से अपनी जगह पर उठकर खड़ा हो गया। तुम दोनों चाहते हो तो ये दरवाज़ा खोलकर बाहर चले जाओ, मुँह हाथ धोने की जगह बनी हुई है। एक बड़ी सी ट्रे चारपाई पर रखते हुए इब्राहिम साहब ने कहा। सामने वाली दीवार पर दरवाज़ा था, जिसे देखकर मुझे हैरत हुई थी, क्योंकि हम बहुत देर से इस कमरे में मौजूद थे, लेकिन यहाँ पर इससे पहले तो दरवाज़ा दिखाई ना दिया था। शायद अमजद भी यही सोच रहा था। क्या हुआ, तुम दोनों खामोश क्यों हो गए? इब्राहिम साहब ने हमारी खामोशी को महसूस करते हुए कहा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हम हाथ धोकर नाश्ता करते हैं। आप अपने गाहक देखें, हमारी वजह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अमजद ने मुस्कुराते हुए कहा। इब्राहिम साहब तेज तेज कदम उठाते कमरे से बाहर चले गए। वो बहुत मसरूफ दिखाई दे रहे थे। हम दोनों भी दरवाज़ा खोलकर मुंह हाथ धोने के लिए बाहर आ गए। रात के वक्त ये जगह जितनी सुनसान थी, दिन में भी उतनी ही सुनसान और वीरान दिखाई दे रही थी। दूर दूर तक कोई आबादी न थी, सिर्फ दरख्त और मैदानी ज़मीन थी और चारों तरफ में पहाड़ दिखाई दे रहे थे। एक पानी के बड़े से टब में पानी पड़ा हुआ था, पानी का नल भी लगा हुआ था। हम दोनों ने मुंह हाथ धोया, नल में ताज़ा पानी आ रहा था। चारपाई पर बैठकर हम दोनों नाश्ता करने लगे। बहुत मज़ेदार नाश्ता था, पराठे, आमलेट और सालन। हम अभी नाश्ता कर ही रहे थे कि इब्राहिम साहब चाय के 2 कप ले आए। भाप उठती चाय देखकर सुकून महसूस होने लगा था। मैं जब भी थकावट महसूस करती थी तो अपने घर में चाय बनाकर पी लेती थी। जिस दिन भी कपड़े धोती या घर का कोई काम ज़्यादा कर देती तो चाय ज़रूर पीती थी। इससे थकावट उतर जाने का एहसास होता है। चाय देखकर एक बार फिर मुझे अपना घर याद आ गया था। हम आपका जितना भी शुक्रिया अदा करें कम है। आप हमारा बहुत ख्याल रख रहे हैं।
चाय देखकर अमजद ने एहसान मंदाना अंदाज से शुक्रिया अदा किया। मैंने कुछ देर पहले भी तुम्हें समझाया था कि मुझे ऐसी बातें पसंद नहीं हैं। अगर तुमने ऐसी ही बातें करनी है तो तुम उठकर गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें शहर छोड़ आता हूँ। इब्राहिम साहब ने बुरा मनाते हुए कहा। अरे नहीं नहीं, आप तो नाराज हो गए। आप मेरे बड़े भाई हैं, आपको नहीं कहूँगा तो किससे कहूँगा? आप ही तो हैं जो हमारी इस मुश्किल में मदद कर रहे हैं, तो क्या आपका शुक्रिया भी अदा ना करूं? इब्राहिम साहब के बुरा मान जाने पर अमजद ने जल्दी से बात बनाते हुए कहा, तुम बहुत चालाक इंसान हो, बातें बनाना तुम्हें बहुत अच्छी तरह से आती हैं। इब्राहिम साहब ने मसनूई गुस्से से कहा, जिस पर हम तीनों हंसने लगे। मेरी बहन किसी भी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मुझे बिला झिझक कह देना। मेरा छोटा भाई अभी गरीब है, तुम्हारी कोई ज़रूरत पूरी नहीं कर सकता, लेकिन तुम ये ना समझना कि तुम अकेली हो। तुम्हारा बड़ा भाई अभी मौजूद है, तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने देगा। इब्राहिम साहब ने मेरी तरफ देखते हुए इंतहाई मुशफिकाना अंदाज से कहा, जिस पर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। अरे नहीं नहीं, इस पे रोने वाली कोई बात नहीं, मेरे सर पर हाथ फेरते हुए इब्राहिम साहब ने कहा और कमरे से बाहर चले गए। वो उस वक्त बहुत मसरूफ थे। आहिस्ता आहिस्ता बातों की आवाज़ें कम हो रही थी और फिर खामोशी छा गई। बर्तनों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, जिसका मतलब था कि इब्राहिम साहब काम करने में मसरूफ़ हैं। उनकी मदद करने के ख्याल से मैं और अमजद भी कमरे से बाहर निकल आए। इब्राहिम साहब बर्तन धोने में मसरूफ़ थे। हमने भी उनकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन वो हमें मना करने लगे। आज के दिन वो हमारी मेहमान नवाजी करना चाहते थे। आप हमें मना मत करें, आपने हमारी बहुत मेहमान नवाजी कर ली है, अब हमें भी काम करने दें। जब से हम आए हैं आपको आराम करते नहीं देखा, बस काम और काम कर रहे हैं आप। अब खामोश हो जाएं और हमें भी काम करने दें। अमजद ने इब्राहिम साहब के मना करने पर जल्दी से कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि कल से काम पर आना, आज क्यों आ गए हो? मैं चाहता हूँ आज के दिन आराम करो, सुकून करो। जो परेशानी तुमने देखी है उसके लिए ज़रूरी है कि तुम दोनों आराम भी करो। चंद घंटे सोने से नींद पूरी नहीं होती। इब्राहिम साहब अपनी जिद पर कायम थे। वो हमें किसी काम को हाथ ना लगाने दे रहे थे। हमने आराम कर लिया है, सो भी गए हैं और नाश्ता भी कर लिया है, तो अब क्या करें? हम कोई छोटे बच्चे तो नहीं कि बार बार नींद आ जाएगी या जब आप कहेंगे हम सो जाएंगे। अब हमें काम करने दें ताकि हमारा भी वक्त गुजर जाए। ऐसे ही बैठे बैठे वक्त नहीं गुजरेगा, हम बहुत बोर हो जाएंगे। मिन्नत भरे लहजे से मैंने इब्राहिम साहब से कहा, एक तो तुम दोनों बहुत जिद्दी हो, बात नहीं मानते। अब मैं क्या करूं जब तुम दोनों ने ही मेरी बात ना मानने का फैसला कर लिया है? बेबसी का इजहार करते हुए इब्राहिम साहब ने कहा, तो हम दोनों हंसते हुए उनके साथ बर्तन धोने लगे। बर्तनों को धोने के बाद मैंने तरतीब से उनकी जगह पर रख दिया। अब दिन के खाने में क्या होगा? आज दिन की हंडियाँ मैं बनाऊंगी, मैंने जिम्मेदाराना अंदाज से पूछा। यहाँ पर दिन का खाना नहीं बनता क्योंकि ये मजदूर जो यहाँ पर रह रहे हैं इन्हें अभी कोई मजदूरी नहीं मिल रही और ना ही ये कोई ख़ास काम कर रहे हैं, इसलिए ज़्यादातर सुबह का नाश्ता और शाम का खाना होता है। दिन के वक्त तो सिर्फ बच्चों के लिए ही खाना वगैरह लेकर जाते हैं जो कि बना हुआ है, इसलिए दिन को मैं आराम करता हूँ। इब्राहिम साहब ने तफसील से जवाब दिया, अभी तुम दोनों बकिया काम देखो, मैं तुम दोनों के कमरे का कोई इंतज़ाम करता हूँ। उन मजदूरों के साथ मिलकर ही पिछले कमरे में तुम्हारी रिहाइश का इंतज़ाम करना पड़ेगा। किचन से बाहर जाते हुए इब्राहिम साहब ने कहा। किचन का काम खत्म करके हम कमरे में वापस आ गए। इब्राहिम साहब न जाने कहाँ चले गए थे, काफ़ी देर हो गई थी लेकिन वापस ना लौटे थे। हमें बाहर निकलकर इर्द गिर्द का जायज़ा तो लेना चाहिए, मैंने अमजद से कहा और हम दोनों होटल की छोटी सी इमारत से बाहर निकल आए। सामने ही बहुत सी मशीनें, रेत, सीमेंट वगैरह पड़े थे, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि यहाँ पर तामीर का काम हो रहा है। रात के वक्त तो हमें दिखाई न दिया था, लेकिन इस वक्त बहुत सी झोंपड़ियाँ बनी दिखाई दे रही थी और आसपास मर्द और औरतें भी बैठे हुए थे। दरख्तों के साए के नीचे बैठकर औरतें खजूर के पत्तों की मदद से चटाइयाँ और टोकरियाँ बनाने में मसरूफ़ थीं, जबकि बच्चे इधर उधर खेल रहे थे। कुछ मर्द भी औरतों के साथ ही खजूर के पत्तों से काम कर रहे थे। ये लोग बहुत मेहनती होते हैं, फारिग बैठते ही नहीं। होटल के दरवाजे के सामने ही हम खड़े थे। मर्दों और औरतों को काम करता देखकर मैंने अमजद से कहा, अगर ये हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएंगे तो इनका निज़ाम ज़िंदगी कैसे चलेगा? ये मुआशरे का पिसा हुआ तबका होते हैं, इनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती है, ऐसी ज़िंदगी का हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अमजद ने दुखी लहजे से कहा, मुझे तो धूप में गर्मी महसूस हो रही है, अंदर वापस चलते हैं, फिर किसी दिन यहाँ की सैर करेंगे। तेज़ धूप की वजह से अमजद ने कहा और अंदर की तरफ बढ़ गया। मैं भी उसके पीछे पीछे कमरे में आ गई। इब्राहिम साहब न जाने कहाँ चले गए, अभी तक वापस नहीं आए। अमजद ने हैरान होते हुए मुझसे पूछा, मैं भी तुम्हारी तरह परेशान हो रही हूँ कि वो हमें यहाँ छोड़ गए हैं और खुद न जाने कहाँ चले गए हैं।
मैंने भी फिक्रमंदी का इजहार किया। अचानक ही किचन में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। बर्तनों की आवाज़ सुनाई दी। मुझे लगता है इब्राहिम साहब आ गए हैं। आवाज़ सुनकर मैंने जल्दी से कहा, मेरा भी यही ख्याल है। उनसे पूछते हैं कि वो कहाँ चले गए थे। जब हम किचन के दरवाजे पर आए तो एक हैरत अंगेज मंजर देखने को मिला। 2 छोटे छोटे बच्चे फर्श पर बैठे हुए थे। बड़े से देगचे का ढक्कन हटाकर खाना निकाला जा रहा था। बर्तन दिखाई दे रहे थे लेकिन वो शख्स दिखाई न दे रहा था जो खाना डाल रहा था। प्लेट में खाना डालकर नजर ना आने वाले शख्स ने शेल्फ पर रखी हुई 2 प्लेट्स में खाना डालने लगा। ये हैरत अंगेज मंजर देखकर हम खौफजदा अंदाज से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। जब अचानक ही फर्श पर बैठे हुए बच्चे ने जमीन पर बैठे बैठे ही अपना बाजू लंबा किया और वो इतना लंबा हो गया कि उसने खाने की प्लेट उठाई और अपने करीब ले आया और जल्दी जल्दी खाने लगा। खौफ के मारे तो हमारे चेहरे पसीने से तरपतर हो गए। टांगें कांपती हुई महसूस हो रही थीं। दबे कदमों हम कमरे की तरफ वापस आने लगे। अचानक ही इब्राहिम साहब दरवाजे से अंदर दाखिल होते हुए दिखाई दिए। अगर ये इब्राहिम साहब हैं तो कमरे में अंदर नजर ना आने वाला शख्स कौन था? खौफजदा अंदाज से मैंने अमजद से पूछा तो उसने मुझे हाथ के इशारे से खामोश रहने के लिए कहा। मैं तुम दोनों के कमरे के लिए ज़रूरी सामान लेने के लिए गया था, लेकिन तुम दोनों तो मुझे बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो। इब्राहिम साहब ने हाथ में सामान के शॉपर पकड़े हुए थे। हमें दरवाजे पर खड़ा देखकर रुक गए और बताने लगे कि वो कहाँ गए थे। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हम तो परेशान नहीं हैं। ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए अमजद ने जवाब दिया, मैं अभी यह सामान किचन में रख कर आता हूँ, फिर तुम दोनों से पूछता हूँ कि तुम दोनों की शक्लों को क्या हुआ है। अभी चंद घंटे पहले ही तो मैं गया था, तब तो अच्छे भले थे, अब बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो। इब्राहिम साहब ने फिक्रमंदी से कहा और किचन की तरफ बढ़ गए। हम दरवाजे पर ही खड़े थे। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हारी वजह से ही आदमजात परेशान हो गए हैं और हो सकता है कि वो ये जगह छोड़कर ही चले जाएं। तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूँ कि दिन के वक्त मत आया करो। मैं या तो आराम कर रहा होता हूँ या सामान लेने गया हुआ होता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ ही नहीं आती। अच्छे भले शरीफ इंसानों को तुमने परेशान कर दिया है। इब्राहिम साहब धीमी आवाज़ से उस नज़र न आने वाले शख्स को डांट रहे थे, लेकिन उनकी धीमी आवाज़ भी हमारे कानों तक पहुंच रही थी और हम दोनों एक दूसरे की तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे किसी बात की कोई समझ ही ना आ रही हो। ये सब क्या हो रहा था? हमें कुछ पल्ले ना पड़ रहा था। हम जल्दी से कमरे में आकर बैठ गए ताकि इब्राहिम साहब को इस बात का पता ना चले कि हमने उनकी बातें सुन ली थी। यहाँ पर जंगल और वीरान जगह है। अल्लाह ताला की मखलूकात तो हर जगह पर रहती हैं, इसलिए तुम दोनों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम दोनों कमरे में बैठे हुए थे जब इब्राहिम साहब आए और जल्दी से हमें समझाने लगे। हम तो बहुत ज़्यादा डर गए थे। मैंने जल्दी से कहा। अमजद खामोशी से बैठा हुआ था। मुझे तो उस जगह से बहुत डर लगने लगा था। अगर आप हमारे लिए शहर में रिहाइश का कोई इंतज़ाम कर दें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मैंने खौफजदा लहजे से कहा। अरे अरे मेरी बहन, तुम क्यों डर गई हो? मैं हूं ना, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। आज के बाद ऐसा कोई मसला नहीं होगा, मेरा वादा है। अगर इसके बाद ऐसा कुछ भी हुआ तो तुम दोनों यहाँ से चले जाना, मैं नहीं रोकूंगा। इब्राहिम साहब ने असरार करते हुए कहा तो मैंने खामोशी से गर्दन झुका ली। अगर हम ज़बरदस्ती यहाँ से जाने की कोशिश करते तो वो हमें रोक भी सकते थे। वो जो चाहें कर सकते थे, क्योंकि हम उनके रहमो करम पर थे, इसलिए उनकी बात मानना ही हमारे लिए फ़ायदेमंद था। तुम दोनों आराम करो, डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ खाना चाहते हो तो मैं फ्रूट्स भी लेकर आया हूँ और खाने का सामान भी है, कुछ भी निकाल कर खा लो। मैं अभी मजदूरों के साथ मिलकर तुम दोनों का कमरा सेट कर देता हूँ, इब्राहिम साहब ने कहा और कमरे से बाहर चले गए। मेरी तो भूख उठ चुकी है। अगर तुम्हें भूख है तो किचन में जाकर खा लो, मुझसे मत कहना कि मैं किचन से कुछ लेकर खाऊं। इब्राहिम साहब के बाहर निकलते ही मैंने अमजद को जल्दी से कहा तो वो हंसने लगा। मुझे भी भूख नहीं है, बल्कि मेरी भी भूख उड़ गई है। अमजद ने हंसते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि इब्राहिम साहब जो कह रहे हैं वो सच है? अचानक ही मेरे जहन में ना जाने कैसे एक ख्याल आ गया था, जिसके तहत मैंने अमजद से पूछा, तुम क्या कहना चाहती हो? खुलकर कहो, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि इब्राहिम साहब झूठ बोल रहे हैं? अमजद ने हैरान होते हुए पूछा। नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगा कि इब्राहिम साहब झूठ बोल रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ बहुत अजीब लगा है। वो कैसे? उस जिन के साथ जो हमें नजर नहीं आ रहा था, बातें कर रहे थे जैसे उसे जानते हो। मैंने हैरत का इजहार करते हुए कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन अब तुम्हें ये कैसे पता चला कि वो जिन ही था जिसके साथ इब्राहिम साहब बातें कर रहे थे? उलझे हुए लहजे से अमजद ने पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है कि इंसान नज़र के सामने से गायब हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। जिन्नात को ही अल्लाह ताला ने इंसानों की नज़रों से ओझल रहने की ताकत दी है।
اس لیے میرا اندازہ ہے کہ وہ کوئی جن ہی تھا۔ امجد کے سوال پر میں نے تیز لہجے سے جواب دیا تو وہ سمجھ نہ آنے والے انداز سے سر کو ہلانے لگا۔ بہت خاموشی تھی۔ اچانک ہی ٹھک ٹھک کی آواز سنائی دینے لگی۔ میرا تو دل دہل گیا تھا۔ آواز قریب ہی کسی کمرے سے آ رہی تھی۔ یہ آواز تو ساتھ والے کمرے سے آ رہی ہے۔ آواز کی طرف توجہ دیتے ہوئے میں نے کہا، کیونکہ ساتھ والے کمرے سے اگر آواز آ رہی ہوتی تو آواز زیادہ شدت سے ہوتی۔ امجد کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے سوچتے ہوئے کہا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، آؤ چل کر دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ابراہیم صاحب ہمارے کمرے کی سیٹنگ کروا رہے ہیں۔ امجد نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ ساتھ والے کمرے میں جھانک کر دیکھا لیکن بالکل خاموشی تھی۔ اس سے آگے بھی ایک کمرہ تھا جس کا دروازہ بند تھا، شاید ادھر سے ہی آواز آ رہی تھی۔ ہم دونوں اس طرف چل پڑے اور دروازہ کھول کر دیکھا لیکن کمرہ بالکل خالی تھا، صرف سامان ہی پڑا ہوا تھا۔ یہاں سے بھی آواز نہیں آ رہی تو پھر کہاں سے آ رہی تھی؟ میں نے حیران ہوتے ہوئے امجد سے پوچھا۔ ہم نے تمام کمروں میں جھانک کر دیکھ لیا لیکن کہیں پر بھی مزدور کام کرتے دکھائی نہ دیے اور نہ ہی ابراہیم صاحب نظر آئے۔ یہ سب کیا ہے؟ کمرے میں واپس آ کر میں نے حیران ہوتے ہوئے امجد سے پوچھا۔ مجھے کیا پتا ہے، میں بھی تو تمہارے ساتھ ہوں، اگر مجھے کچھ پتا ہوتا تو تمہیں بتا دیتا۔ امجد نے بھی فکر مندی سے اور حیران ہوتے ہوئے جواب دیا۔ وہ بھی میری طرح حیران و پریشان تھا، لیکن یہ سب کچھ ہماری سمجھ سے باہر تھا۔ اب آواز آنا بند ہو گئی تھی۔ تم دونوں کا کمرہ تیار کر دیا گیا ہے اور مجھے امید ہے کہ پسند بھی آئے گا۔ اچانک ہی ابراہیم صاحب کمرے کے دروازے تک آئے اور اونچی آواز سے کہا۔ ہم دونوں بہت پریشان تھے لیکن ابراہیم صاحب کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے دونوں مسکرانے لگے۔ آ جاؤ اور اپنا کمرہ دیکھ لو۔ ہاتھ کے اشارے سے ہم دونوں کو اپنی طرف بلاتے ہوئے ابراہیم صاحب نے پرجوش انداز سے کہا تو ہم دونوں ان کے ساتھ چل پڑے۔ جس کمرے کا دروازہ بند تھا اور بالکل خاموشی تھی، اس کمرے کے دروازے سے ابراہیم صاحب اندر داخل ہوئے تو ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے کمرے کے اندر داخل ہو گئے۔ اس کمرے کے کونے میں ایک دروازہ تھا، اس سے گزر کر ہم دونوں کمرے میں داخل ہوئے تو ہماری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، کیونکہ ایک صاف ستھرا کمرہ تھا جس کے درمیان میں ایک بیڈ پڑا ہوا تھا اور ضرورت کا باقی سامان بھی موجود تھا۔ ہم حیران نظروں سے کبھی کمرے کو اور کبھی ایک دوسرے کو دیکھتے، ہمیں یقین ہی نہ آ رہا تھا۔ آپ نے تو کمال کر دیا، اتنی جلدی یہ سب کیسے کر دیا؟ اور یہ بیڈ کہاں سے آیا؟ ایک ہی سانس میں امجد نے نہ جانے کتنے سوال پوچھ لیے تھے۔ ارے تم تو ایسے حیران ہو رہے ہو جیسے میں آسمان سے تارے توڑ کے لے آیا تھا اور تمہارے کمرے میں لگا دیے ہیں۔ یہ بیڈ ہے اور ضرورت کا کچھ سامان تھا جو میں لے آیا ہوں، اس میں حیران ہونے کی کیا بات ہے؟ امجد کے پوچھنے پر ابراہیم صاحب نے لاپرواہ انداز سے جواب دیا۔ اس جنگل میں یہ سب سامان کیسے لے کر آئے ہیں؟ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں۔ مسکراتے ہوئے میں نے ابراہیم صاحب سے پوچھا، بھائی تم دونوں کے سامنے ہی تو گیا تھا، اپنے ایک دوست کو بھیجا تھا میں نے کہ شہر سے سامان لے کر آئے، وہی لے کر آیا ہے، اور یہ مزدور ہیں جنہوں نے چند منٹوں میں ہی سارا کمرہ سیٹ کر دیا۔ وہ تو خوشی سے پاگل ہو رہے تھے کہ انہیں کام کرنے کے لیے مل گیا ہے، ابراہیم صاحب نے میری حیرت دور کرتے ہوئے کہا، لیکن مجھے اب تک یقین نہ آ رہا تھا۔ ان کا دل رکھنے کے لیے میں نے سر ہلا دیا۔ اب یہ تم دونوں کا کمرہ ہے، آرام سے رہو یہاں پر، کوئی بھی تمہیں تنگ نہیں کرے گا، بس کام کرو اور آرام کرو، ابراہیم صاحب نے ہمیں کہا اور باہر چلے گئے۔ تمہیں فضول قسم کے خیالات کو ذہن میں جگہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بہت مخلص ہو کر ہمارے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ مجھے سوچوں میں گھرا دیکھ کر امجد نے سمجھاتے ہوئے کہا، تم صحیح کہہ رہے ہو، میں خواہ مخواہ ہی ان کے بارے میں نہ جانے کیا سوچنے لگی۔ امجد کے سمجھانے پر سر جھٹکتے ہوئے میں نے کہا، زندگی ایک روٹین پر آ گئی تھی۔ صبح سویرے ہی مزدور ناشتے کے لیے آ جاتے تھے، ہم آدھی رات کو اٹھتے اور کھانا بنانا شروع کر دیتے۔ ناشتے کے بعد کچھ کچن صاف کرتے اور پھر آرام کرتے۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد شام کے کھانے کی تیاری شروع کر دیتے۔ اب تو ہماری یہاں پر رہنے والے مزدوروں سے واقفیت بھی ہو گئی تھی۔ ہمیں کام کرتے ہوئے چند دن ہی گزرے تھے کہ سڑک کی تعمیر کا کام دوبارہ شروع ہو گیا تھا۔ اب تو سارا دن آرام کرنے کی فرصت ہی نہ ملتی تھی۔ صبح سے لے کے شام تک ہم کام میں مصروف رہتے اور آدھی رات کو ہی اٹھ جاتے تھے تاکہ صبح ناشتے کی بھی تیاری کر سکیں۔ ہمارے لیے یہ سب ایک انوکھا تجربہ تھا۔ ہم اتنی محنت کرنے کے عادی نہ تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہم عادی ہو گئے تھے۔ اب ہمیں مشکل نہ لگتا تھا۔ ابراہیم صاحب ہفتے میں ایک دن جاتے تھے اور سامان لے کر آ جاتے تھے۔ کچن میں فریزر موجود تھے، فالتو سامان اس میں رکھ دیا جاتا تھا۔ ہم انتہائی ایمانداری سے کام کر رہے تھے۔ ابراہیم صاحب موجود نہ ہوتے تو بھی ہم ایک ایک پیسے کا حساب رکھتے اور ان کے آنے پر سب رقم ان کی ہتھیلی پر رکھتے۔ وہ ہماری ایمانداری سے بہت خوش تھے
اور اکثر خوش ہو کر کہا کرتے تھے کہ تم دونوں کو تمہاری ایمانداری اور محنت کا ایسا انعام ملے گا جس کا تم نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ ہمیں یہاں پر کام کرتے ہوئے 4 مہینے سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ سڑک تقریباً مکمل ہو چکی تھی۔ مزدور اپنے گھروں کو واپس جا رہے تھے۔ ہمیں بھی یہاں سے جانا تھا، لیکن ہم پریشان تھے کہ کہاں جائیں گے۔ ابراہیم صاحب نے ہماری پریشانی محسوس کر لی تھی، اس لیے ایک اچھی خاصی بڑی رقم ہمارے ہاتھ میں رکھ دی تھی اور وہ اسے ہماری محنت کا معاوضہ کہہ رہے تھے۔ ہم دونوں یہ جگہ چھوڑنے پر اداس تھے، لیکن اگلی زندگی کے لیے خوش بھی تھے۔ مستقبل کے تانے بانے بنتے ہم سو گئے تھے۔ صبح جب آنکھ کھلی تو ایک عجیب ہی منظر تھا۔ یہ وہ جگہ نہ تھی جہاں ہم سوئے تھے، یہ وہ جگہ تھی جہاں پر ہم ابراہیم صاحب کی گاڑی میں بیٹھے تھے۔ حیران نظروں سے ہم ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ ہم دونوں کے پاس ایک ایک بیگ بھی تھا اور یہ بیگ ہم اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھ رہے تھے۔ بیگ کی زپ کھول کر دیکھا تو نوٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ اسی طرح امجد کا بیگ بھی نوٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ اتنی بڑی رقم دیکھ کر تو ہمارے اوسان ہی خطا ہو گئے تھے۔ یہ سب کیا تھا؟ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اچانک ہی ابراہیم صاحب ہمارے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ تم دونوں کو حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس رات میں نے تم دونوں کی باتیں سن لی تھی۔ تم دونوں بہت پریشان تھے، کسی محفوظ ٹھکانے کی تلاش میں تھے، اس لیے میں نے تم دونوں کی مدد کا فیصلہ کیا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ تم دونوں کی اگلی زندگی بہت اچھی گزرے گی۔ ابراہیم صاحب نے ہماری حیرت زدہ شکلوں کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، لیکن آپ نے ہماری باتیں کہاں سنی تھی؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ جس درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر تم دونوں کھڑے تھے میں اسی کے اوپر تھا۔ حیران نظروں سے ہم ان کی طرف دیکھنے لگے۔ ہاں بالکل سچ ہے، میں انسان نہیں بلکہ جن زاد ہوں۔ میں نے تم دونوں کو بہت اچھی طرح سے پرکھا۔ اس بات کی خوشی ہے کہ تم دونوں ایماندار اور محنتی ہو۔ یہ تمہاری محنت اور ایمانداری کا انعام ہے۔ مجھے امید ہے کہ تمہاری آئندہ زندگی بہت اچھی گزرے گی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔ یہ کہہ کر ابراہیم صاحب ہماری نظروں کے سامنے سے غائب ہو گئے۔ تم نے ٹھیک کہا تھا کہ ابراہیم صاحب بھی انسان نہیں ہے، امجد نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ دور سے ہی گاڑی آتے ہوئے دکھائی دے رہی تھی۔ یہ روٹ کی بس تھی جس پر گاؤں کے مسافر شہر جاتے تھے۔ ہم بھی اس بس میں سوار ہو گئے۔ اب ہمیں کوئی پریشانی نہ تھی۔ ہمارے پاس بہت سا پیسہ تھا جس کا ہم اچھی طرح سے استعمال کر کے اپنی زندگی آسان بنا سکتے تھے۔ مجھے امید تھی کہ ہمیں خوشحال دیکھ کر ہمارے خاندان والے بھی ہمیں معاف کر دیں گے۔ یہ بات سچ ہے کہ ایمانداری سے کام کرنے والے لوگ کبھی نقصان نہیں اٹھاتے۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔